जदीद ज़राए इब्लाग़ जमात सालिसवन के सेमेस्टर में शामिल है। इस पेपर में हम ज़राए इब्लाग़ क्या है, तो याद रखिए ये पेपर नंबर 12। इस सेमेस्टर में हमें इसके बारे में जो मालूमात हासिल करना है वो है इब्लाग़ की तारीफ़ और मफ़हूम और तरीक़ेकार। इसके साथ साथ इब्लाग़ के ज़राए और उनकी क़िस्में भी है। जदीद ज़राए इब्लाग़ और उनकी क़िस्मों में जो हमें ख़ास कर पढ़ना है वो क़दीम ज़राए इब्लाग़ है, जो जिसमें अख़बारात, रसाइल और किताबें, इनके बारे में तफ़सीली मुताला करना है। जब तक बात आती है जदीद ज़राए इब्लाग़ की, तो इसमें हमें पढ़ना है रेडियो। यहाँ पर जो बात कही गई है वो है रेडियो आफ़ाक़ी सदा। इस उन्वान के तहत हमें मुताला करना है। रेडियो से आप बख़ूबी वाक़िफ़ है कि रेडियो क्या होता है। दूसरा हमें पढ़ना है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न यानी टीवी क्या है, तो इसमें भी हमें साथ में पढ़ना है जामे जहां नुमा। इस उन्वान के तहत हमें टेलीविज़न की भी पूरी तारीख़ मालूम करना है कि टेलीविज़न कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और इस पर कौन कौन सी बातों का जिक्र आता है। तीसरा है जदीद ज़राए में वो है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट में हमें मख़ज़न मालूमात, इस उन्वान के तहत मुताला करना है। मख़ज़न मालूमात किसे कहते हैं, मतलब जहाँ से हमें बहुत सारी मालूमात आसानी के साथ और तफसीली मिल जाती है, वो ज़रिया इंटरनेट है। मतलब ये है कि इंटरनेट पर हमें बहुत सारी मालूमात हमें वहाँ पर हासिल हो जाती है। तो इसमें जदीद ज़राए इब्लाग़ में हमें इंटरनेट मख़ज़न मालूमात, इस उन्वान के तहत भी हमें तफसीली मालूमात लेना है। यूनिट जो चौथा है हमारा, चौथा यूनिट है इंटरनेट और उर्दू। इंटरनेट और उर्दू, इस उन्वान के तहत हमें इस यूनिट नंबर 4 में हमें मुताला करना है। तो इसमें कौन कौन सी ये बातें हैं इंटरनेट और उर्दू से, इसमें तो हमें इसमें बात करना है वो है ब्लॉक निगारी यानी कॉलम निगारी। कॉलम निगारी के ज़रिए हमें इसका मुताला करना है। ईमेल और उर्दू, इस पे बात करनी है। इसके साथ साथ साइबर लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी तो पता है आपको कि किताबों का जो जगह होती है, जो मकाम होता है जहाँ पर ये, तो कुतुब खाना भी कहते हैं इसे। तो साइबर लाइब्रेरी यानी इंटरनेट की दुनिया में ऑडियो साइट्स, कुछ ऐसे साइट्स इंटरनेट पर दिए गए हैं कि जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं, वो ऑडियो साइट में आती है। इसके अलावा आती है उर्दू लर्निंग साइट्स। इंटरनेट पर कुछ ऐसे साइट्स भी अवेलेबल है जहाँ से हमें उर्दू को सीख भी सकते हैं। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो गैर उर्दूदा तबक़ा है, मतलब जो उर्दू सुनते तो है, समझते तो है, मगर पढ़ना लिखना नहीं आता है, बोलने के लिए अल्फाज वगैरह की जो बात है वो नहीं आती है। तो वहाँ पर इन चीज़ों को सीखने के लिए कुछ इंटरनेट पर साइट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर जब हम विज़िट करते हैं, जब वहाँ पर जाते हैं, उस पर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उर्दू लर्निंग साइट्स है जिसके ज़रिए हम उर्दू को सीख सकते हैं। उस्ताद का मर्तबा अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेट पर भी हम इसके बारे में तमाम मालूमात और किसी के रहनुमाई के ज़रिए से या इंटरनेट पर ही इस पर मालूमात, कुछ मुख्तलिफ टीचर्स के वीडियोस वगैरह देखकर हम उर्दू अच्छे तरीक़े से सीख सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ़ किताबें हमें मिलती है बाज़ार में, लाइब्रेरियों में कि आओ उर्दू सीखिए, बस उसी के तहत में यहाँ पर ये बातें आती हैं। इसके अलावा उर्दू का अदबी साइबर स्पेस भी है, तो वो भी यहाँ पर हम इस सेमेस्टर में हमें देखना है कि कौन कौन से वो साइबर स्पेसेस है। मजमूई तौर पर हम बात कहें तो जदीद ज़राए इब्लाग़ में हमें इन तमाम बातों का तफसीली
مطالعہ کرنا ہے، اس پہ بحث کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمیں استعمال میں لانا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ اطلاقی ہے، یعنی ہمیں اس کو اپلائڈ کرنا ہے، اس کو ہمیں استعمال میں لانا ہے، عمل میں لانا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساروں کا ایسا غیر سمجھ ہے کہ انٹرنیٹ یہ وہ جتنے بھی آج کے جدید ذرائع ہیں، اس میں اردو کا کوئی مقام نہیں ہے، اردو کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنی نئی چیزیں ہیں اس میں اردو کو ایک الگ مقام حاصل ہے، اور اردو میں ہی ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں جو ملتی ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ذرائع ابلاغ میں ہم بات کرتے ہیں اخبارات۔ اخبارات کیا چیزیں ہیں؟ اخبارات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ روزنامے ہوتے ہیں، کچھ ہفت روزہ ہوتے ہیں، کچھ سہ ماہی ہوتے ہیں، کچھ ششماہی ہوتے ہیں، اور کچھ سالانہ ہوتے ہیں۔ لیکن اخبارات روزنامے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر اردو کے جو مشہور جو اخبارات ہیں، مقامی اخبارات تو ہوتی ہی ہے، ہر جگہ ہے اردو اخبارات۔ ان کے علاوہ جو ریاستی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر بھی ایسے کچھ اخبارات ہیں جس سے ہم ان تمام باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب ایک بڑا اردو پیپر ہے جو ممبئی سے شائع ہوتا ہے۔ آندھرا سے اگر بات کہی جائے تو آندھرا میں ہمیں مختلف چیزیں ذہن میں آتی ہے۔ اس میں ہے منصف پیپر ہے، اعتماد ہے، اورنگ آباد ٹائمز ہے، ایشیا ایکسپریس ہے، دعوت نامہ ہے۔ یہ ہفت روزہ دعوت نامہ اس میں یہ ہفت روزے اس میں آتے ہیں۔ تو ایسے الگ الگ اردو ایسے اخبارات ہیں جو ہمیں بہت ساری معلومات ہمیں پہنچاتے ہیں۔ آج کی جب ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ معلومات کو محفوظ کرنے کا اور معلومات کی ابلاغ کرنے کا بہت بڑھیا ذریعہ ہے۔ جب ہم اخبارات کے ذریعے کسی کے خیالات پڑھتے ہیں، اس میں کچھ خبریں پڑھتے ہیں یا کالم نگاری کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت ساری معلومات اس میں اخذ ہوتی ہے، بہت ساری معلومات کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں یہ بات سمجھنا پڑتا ہے کہ ریڈیو پہ کیا ہوتا ہے۔ ریڈیو پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پر آج کے نئے جدید وسائل موجود نہیں تھے تو معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ریڈیو ہی تھا، جس پہ مختلف قومی اور بین الاقوامی خبریں آتی تھیں۔ اس کے علاوہ مختلف معلوماتی پروگرام منعقد ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ثقافتی، تہذیبی و ثقافتی پروگرام اس پر آتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف گاؤں میں ہمیں معلومات سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ہی ذریعے ہم نے ابھی تک تمام چیزوں سے تفریح کا مزہ بھی اٹھا چکے ہیں۔ جیسے مختلف اسپورٹس ہوتے ہیں جو مختلف ریڈیوز کے چینلز پر
کنٹینیو اس پر لائیو جو ہے چلایا کرتے تھے، جہاں پر مختلف باتوں کا ذکر ہوتا تھا، جہاں پر مختلف چیزوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ریڈیو کے ذریعے سے ہم مختلف چیزوں کا مطالعہ ہمیں آسانی سے میسر آتا ہے۔ ریڈیو کے بارے میں اگر اس کی تاریخی تفصیل بھی دیکھی جائے تو بہت وقت طلب ہے، لیکن صرف آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات پہ ہی غور کریں گے کہ ریڈیو سے ہمیں کیا مختلف فائدے ہیں، کیونکہ اگلے لیکچر میں ہم ریڈیو کے بارے میں تمام اس کی تاریخ اور اس کی تمام تفصیلی معلومات کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں۔